салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Умар Восе. Дӯстони азиз, дар ин навор зиёда аз 15 мошина бошад аз шаҳру ноҳия аст. Мошина бошад аз 7000 сомонӣ сар мешавад. Навора бо диққат то охиша тамошо кунед, аз нарху навои мошина бохабар шед. Дар ин навор ҳамаш мошина арзона. Дӯстони азиз, дастгирии моро фаромӯш насозед. дар канали мо обуна шуданро видеоро лайк монед, зангулашаи канала пахш кунед то ки навораи моро пеш аз ҳама тамошо кунед. Курс дар болои экране. ماشین نوبتی ما پلاس رفت در کزوی کاروان. سال باروریش سال 1990 سال آخر شای. موتورش باشه یک 6 لیتره، سویچواری باشد، گاز بنزینه. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. 4 در پرستای کارکوپردش مکانیکی. دیویدرام زدگی مانیتورم دارد. زنی کامرام نیز زدگی هست. رنگش سفید. 4 بالون قای خدوای نو کردگی است. موتورم نو کردگی هست. کاروکه استرایچ زدگی ای. 9 ماه حجت دارد. نرشا باشد. 20000 سامانی گفتیست. با معاملت داشته ارزانم میشیده. ماشین این اول قرار دارد در دهه اخجر ناحیه واسه. کسانی خریداری انیقه مرحمت نمبر ماشین از دست ندهید. در نمره روی اکرامدگی زنگ بزنید. معلومات فاصله درباره ماشین از خود صاحبی همین ماشین پرسان شوید. خیلی که برادرها درخواست کردین اوپل استراجی در کوزوی سیدان. سال باراریش سال 2001 ساله. موتورش باشه یک 6 اینژکتور زدگی بده. سویچواری باشد. گاز بنزینه. این سالانش 4 در الکتروپاکت. کاروکوپردش مکانیکه. ماگنیتوفون رادیو هم نیز دارد. کنسنش کار میکند. میگه صاحب ماشین چخیلی که در نواری ما دیدین سالانی ماشینه. 4 بالونش قای خطوای نو کردگی است. میگه صاحب ماشین چخیلی که دیدین سستانی ماشین هم سوزای 6 ماه حجت دارد. نرخ ماشین باشد 38000 سامانی گفته است. صاحب ماشین با معاملت داشته ارزان هم میشیده. ماشین این اول قرار دارد در شهر دوشنبه. مرحمت در نمره روی اکرامدگی زنگ بزنید. معلومات فاصله درباره ماشین از خود صاحب همین ماشین پرسان شوید. ماشین نوبتی ما پلاستراجی در کوزوی خچیبک. سال باراریش سال 2000 موتورش باشه یک 616 کتک زدگی بده. سویچواری گاز بنزین این سالونش در الکتروپاکت در گپرستای کاروکوپردش مکانیکی. دیویدرام زدگی کنسنش کار میکنند. میگه صاحب ماشین رنگش سیاه. 4 بالون قای خدوای نو کدگی هست. میگه صاحب ماشین 6 ماه حجت دارد. نرشا باشد 32000 سامانی گفتیست. با معاملت داشته ارزان هم میشیده. ماشین این اول قرار دارد در شهر دوشنبه. کسانی خریدار انیقه ماشین برادر رو از دست ندید. در نمره روی اکرامدگی زنگ بزنید. معلومات فاصله درباره ماشین از خود صاحب همین ماشین پرسان شوین. خیلی که برادر درخواست کردین اوپل استراجی اونیورسال. سال باراریش سال 1999 ساله. موتورش باشه یک 616 کتک زدگی بده. سویچواری باشد. گاز بنزین این سالانش در الکتروپاکت در گپرستای کاروکوپردش مکانیکی. ماگنیتوفون زدگی کنسن داشته. کنسنش کار میکنه بده. خیلی که تنواری ما دیدین سالانی ماشینه. ماشین سستنش سودا برنش بامپرش کانتر کراسکا طلب میکند. 5 ماه حجت داشتگی بده و قربی خدوای نو کارگس. میگه صاحب ماشین نرشا باشه 36000 سامانی گفتیست. با معاملت داشته ارزان هم میشیده. ماشین این اول قرار دارد در ناحیه اصفهان. مرحمت زنگ بزنید. واریانتتون رو پیشنهاد کنید. معلومات فاصله درباره ماشین از خود صاحب همین ماشین پرسان شین. ماشین نوبتی ما پلاس رفت در کوزوی خچیبک. سال باراریش سال 1996 ساله. موتورش باشه یک 6 پرستای. سویچواری باشد. گاز بنزین هستین سالونش همه در پرستای کاروکوپردش مکانیکی. ماگنیتوفون زدگی در ایراباکا بده. کنسنش کار میکنه بده. 9 ماه حجت دارد. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. میگه صاحب ماشین 4 بالون قای خدوای نو کدگی هسته. میگه نرشا باشد 26000 سامانی گفتیست. با معاملت داشته ارزان هم میشیده. ماشین این اول قرار دارد در شهر دوشنبه. کسانی خریداری انیقه مرحمت در نمره روی اکرامدگی زنگ بزنین. واریانتتون رو پیشنهاد کنین. معلومات مفصل درباره ماشین از خود صاحب همین ماشین پرسان شین. خیلی که برادرها درخواست کردین اوپل استرایف در کوزوی اونیورسال. سال باراریش سال 1995 ساله.
моторш бошад 1.6 литр, сӯшворӣ бошад газ бензина ина салонаш. Ҳамаи дар простое, коробка передач механика, магнитофон задагӣ чихеле ки дар навори мо дидесен салони мошина потолокшам нав кадаги ҳастай мегасои мошин. 3 моҳ ҳуҷҷат дорад 4 баллон қайи хадавои нав кадаги аст мега нарша бошад сароши сум дар кор буда 21 000 сомонӣ гуфтесад бо сомуомила доша арзонам мешида. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касони харидори аниқа марҳамат занг бизанед дар номераи рӯи экрандагӣ вариантатонро пешниҳод кардед. маълумоти фассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шен. чихеле ки бародаро дархост кардем Opel Astra F дар кузви седан. соли барориша соли 1997 солай. моторш бошад 1.6 литр, сӯшворӣ бошад газ бензина ина салонаш. ҳама дар простое, коробка передач механика, дивидром задагӣ аст, кондитсионерш кор мекунад. чихеле ки дар навори мо дидесен салони мошина 6 моҳ ҳуҷҷат дорад 4 баллонаш нав аст мегасои мошин рангаш брин шампанское. нарша бошад 31 000 сомонӣ гуфтесад боз ҳам муомилат доша арзонам мешидай. мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ. касони харидори аниқа бародаро мошина аз даст надиҳед дар номераи рӯи экрамдагӣ занг бизанед вариантатонро пешниҳод кунед. маълумоти фассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шен. чихеле ки бародаро дархост кардем Opel Astra F дар кузви Хачибек. соли барориша соли 1997 солай. моторш бошад 1.6 литр, сӯшворӣ бошад газ бензина. 4 баллон қайи 4 дискаи молодежни задагӣ аст. дар электропакета дарга простой буда коробка передач механика, магнитофон задагӣ аст мега кондитсионерш кор мекунад. чихеле ки дар навори мо дидесен састани мошин соз мета рангаш брин шампанское. 1 сола ҳуҷҷат дорад нарша бошад 35 000 сомонӣ гуфтесад бо сомуомила доша арзонам мешидай. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. касони харидори аниқа марҳамат дар номераи рӯи экрамдагӣ занг бизанед вариантатонро пешниҳод кунед. маълумоти фассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шен. чихеле ки бародаро дархост кардем Mercedes Sprinter. соли барориша соли 2000 май. моторш объем 10, сӯшворӣ бошад дизелай, рангаш сафед аст. ина салонаш зиёда аз 17 ҷои нишаст дорад мега соҳиб мошин. дар электропакета дига даро бошад простоя, коробка передач механика, магнитофон радиоам низ доштагӣ аст. чихеле ки дар навори мо дидесен састани мошин созтар ва хубтар метобад. 4 баллон қайи хадавои нав кадаги аст мега соҳиби мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад. нарша бошад 55 000 сомонӣ гуфтесад бо муомила доша арзонам мешидай. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касони харидори аниқа бародаро мошина аз даст надиҳед дар номераи рӯи экрамдагӣ занг бизанед маълумоти фассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шен. чихеле ки бародаро дархост кардем Toyota Mark D. соли барориша соли 1996 солай. моторш объем 2 литр, сӯшворӣ бошад газ бензин ҳастай. 4 дар электропакета, коробка передач автоматикай, магнитофон задагӣ аст. чихеле дар навори мо дидесен састани мошин хуб ва соз метобад. 6 моҳ ҳуҷҷат дорад ба қариби хадавои кадаги буда. нарша бошад 20 000 сомонӣ гуфтеса сароши бародар дар сум дар кор бидай. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касони харидори аниқа ва интересоват мекунанд марҳамат занг бизанед дар номераи рӯи экрамдагӣ. маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед ва мошина аз даст надиҳед бародаро. чихеле ки бародаро дархост кардем ВАЗ 21099. соли барориша соли 2004 солай. моторш бошад 1.5 инжектор задагӣ буда, сӯшворӣ бошад газ бензина. 4 дар простоя, коробка передач механикай, магнитофонам низ доштагӣ ҳаст. чихеле дар навори мо дидесен састаниш хубай, рангаш металлика, 4 баллон қайи хадавои нав кадаги аст. сароши бародар дар сум дар кор буда. нарша бошад 7000 сомонӣ гуфтесад ба қарибӣ ҳуҷҷатош тамом шидагӣ буда. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касони харидори аниқа бародаро мошина аз даст надиҳед дар номераи рӯи экрамдагӣ занг бизанед вариантатонро пешниҳод кунед. маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавен.
خیلی که برادر درخواست کردن واز 2110 سال برادرش سال 2010 ساله موتورش باشه یک شش اینژکتور زدگی بده سوشواری باشد گاز بنزینه در کوزوی سیدن رنگش سفید است این سالونش 14 الکتروپاکت کاروک پرداش مکانیکا دیویدرام زدگی مانیتورم دارد کنسنش کار میکنه بده چخلای نو زدگی هست میگه سوی ماشین چخل دنواری مادیدیسی سستانی ماشین خوب است یک ساله حجت دارد нарша бошад 17500 сомонӣ гуфтисад бо сомоумилат доша арзонам мешидай мошинаи ол қарор дорад дар шаҳри душанбе касони харидори аниқа бародаро мошина аз даст надиҳед дар номери рӯи экрамдаги занг бизанед вариантитон пешниҳод кунед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед чӣ хеле ки бародаро дархост кардем ваз 2107 соли барориша соли 1990 моторш бошад 07 задаги бидай сӯшворӣ бошад бензини холӣ ҳаста дар кузови сидана рангаш сафед аст ин салонаш ҳамаи даро простоя коробка передаш механикай магнитофон задаги аст чихеле ки дар навори мо дидесен салони мошина ба қариба ҳуҷҷатҳош тамом шудагӣ бидай 4 балон қайд 4 дискаи молодёжне задагӣ ҳаст нарша бошад 8000 сомонӣ гуфтесад дига арзон намешавад пас леди нарх бидай мошинаи ол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат марҳамат дар номери рӯи экрамдагӣ занг бизанед вариантатонро пешниҳод кунед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед